अढ़ाई बरस अति उत्पात 26 अंक को अना श्मशान पराए एसारा संसार उच्छन होइब सीना। 2024 स्नान यात्रा रे अनसर नीति 13 दिनिया पड़िबारु महाप्रभुंकर नीति रे बाधा देखा देइछि। तेणु से दिन स्नान वेदी रे स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ आसुथिबा महाविपत्ति को देखि भक्त मानंकु किछि संकेत देइथिले। तांकर आखि देइथिला विराट बड़ संकेत। आसुथिबा अशुभ समयर सूचना देइथिला तांकर सेई चकाचका नयन। श्रीगुंडीचा यात्रा दिन घोष यात्रा दिन महाप्रभुंक रथ यात्रा दिन टणा होई परिबो नाही रथ। महाप्रभुंक अनसर नीति चलित वर्ष 13 दिन हेबाकु जाउछि। जुलाई 7 तारिख रे महाप्रभुंक श्रीगुंडीचा यात्रा, किंतु एही दिन रथ टणा जाई परिबो नाही। देवस्नान पूर्णिमा रे पड़िला 13 दिनिया पक्ष, जहा अत्यंत चिंता करिवार घटना होइछि। दीर्घ 50 वर्ष परे रथ यात्रा रे पड़ुथिबा 13 दिनिया पक्ष शुभ ना अशुभ? ठाकुर नवजौवन हेबे सत, किंतु भक्त माने दर्शन करि पारिबे नाही। 15 दिनर अणसर नीति को 13 दिन रे सारिबाकू हेबो सेवायतंकु। गोटिए दिन रे नेत्रोत्सव एवं श्रीगुंडीचा यात्रा, जहा अडुआरे पकाइछि मंदिर प्रशासन। दुईटी कार्य गोटिए दिन रे सारिबा असंभव अटे। तेणु महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा यात्रा दिन रथ टणा जाई पारिबो नाही। परदिन टणा जिबा पई योजना चलीछि। 1971 मसीहा रे 13 दिनिया पक्ष पड़ीथिला। जदि श्रीगुंडीचा यात्रा पूर्वरु 13 दिनिया पक्ष पड़े कौन कौन असुविधा होई थाए आसंतु जानिबा दर्शक बंधु। जानिबा पूर्वरु दर्शक बंधु आपण को विनम्र अनुरोध एही वीडियो टिके मूलरु शेष पर्यंत देखंतु। आउ आपण जदि प्रकृतर जगन्नाथ को भल पांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली लिखि दियंतु। आगो को आपण माने देखिबे जे 13 दिनिया पक्ष पड़िले पृथ्वी रे केउ प्रकार परिस्थिति देखा देबो। महाप्रभुंकर गुंडीचा दिन रथ टणा होई परिबो नाही। भारत रे गोटिए पक्ष रे सूर्य पराग चंद्र ग्रहण पड़िबो। अमावास्या और संक्रांति एकाठी पड़िबो। बहुबार कर लक्ष्य। अमावास्या संक्रांति एकाठी पड़िबो, बहुबार कर लक्ष्य बोली महापुरुष मालिका रे लिखिछंती। आउ अमावास्या संक्रांति एकाठी पड़ुची एवं आगकू पड़ी चलिबो। 2024 ठारू आगकू अमावास्या संक्रांति गोटिए वर्ष रे 3 रु 4 थर पड़िबो। पूरा चिल्ला उड़ुंदी मंदिर ऊपर चिल्ला माने विपत्ति आगु गुड़ा कौन घटो कि कौन अन्याय अनीति चलती भितर। महापुरुष अच्युतंग मालिका लेखा अक्षर अक्षरे सत होइबो। तेबे मालिका रे जेउ लेखा अछि 2024 ठारू पृथ्वी रे भयंकर परिस्थिति देखा देबो, ताहार आरंभ 2024 रु होई सारिछि। गुंडीचा यात्रा पूर्वरु 13 दिनिया पक्ष पड़िबा अर्थ विश्व को महाविपत्ति माड़ी आसुछि। अढ़ाई बरस अति उत्पात 26 अंक को अना श्मशान पराए एसारा संसार उच्छन होइब सीना। 2024 स्नान यात्रा रे अनसर नीति 13 दिनिया पड़िबारु महाप्रभुंकर नीति रे बाधा देखा देइछि। तेणु से दिन स्नान वेदी रे स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ आसुथिबा महाविपत्ति को देखि भक्त मानंकु किछि संकेत देइथिले। तांकर आखि देइथिला विराट बड़ संकेत। आसुथिबा अशुभ समयर सूचना देइथिला तांकर सेई चकाचका नयन। भक्त पाई सर्वदा व्याकुल दारुब्रह्म जगन्नाथ सतरे कांदी पकाइथिले। अर्थ कलिजुगर
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବିଶ୍ୱ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ମୀନ ଶନି ଯୋଗ। ମୀନ ରାଶିକୁ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହୋଇବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଶ୍ମଶାନ ପରି ହୋଇଯିବ ଏ ସାରା ସଂସାର। ମାଳିକାକୁ ହେକ୍ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 2024ରେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୂଟ ଏବଂ ଶନିବାର ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୀନ ଶନି ମେଳ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। ଏ ପଦକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ପଦଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ମୀନ ଶନି ମେଳ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। ବାରମ୍ବାର ମାଳିକା ଏହାକୁ କହି କହି ଆସୁଛି। ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ହୋଇବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୂଟ, ଶନିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୂଟ, ଶନିବାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିପତ୍ତି, ମହାବିପତ୍ତି ଅର୍ଥ କଳିଯୁଗ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏହାର ସଂକେତ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୂଟ, ଶନିବାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଆଗକୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ସେ ହେଉଛି ହରିନାମ। ସେ ହେଉଛି ହରିନାମ। ଆଉ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତାଇଛନ୍ତି, ହରିନାମ। ହରିନାମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହରିନାମ ଜପିବାର ସମୟ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସମୟ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ କଳ୍କି ରୂପ। 10 ଅବତାର ରୂପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳ୍କି ରୂପ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟତର। ହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା 2027 ମସିହାରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।